ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ଯଯାତିନର ସେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଯାତିଙ୍କର ମନରୁ ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ତେଣେ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟଟି ମତେ ପ୍ରଦାନ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ପ୍ରେତଟି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦେଲା। କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ପ୍ରେତ ବୋଲ ଇବ ଜନ प्रश्न କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟଟି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋହର ପିତା ନହୁଷ। ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ହୋଇ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ତେବେ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କର୍ଣ୍ଣଡରି ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥିବୁ, ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ହୋଇଥିବୁ, ତେବେ ତୁ ଯାଇ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏହା କହି ଆଜି ପ୍ରେତଟି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଯେକୌଣସି ମତେ ହେଉନା କାହିଁକି ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିର ଆଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୋସଂହିତା। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ କରୁଣ ଏବେ ମୃତା ହେ ଭୂରି ଭୋଜନ ଗୟାମ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଚ ଏବେ ତ୍ରିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରତା। କହିଲେ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ କରୁଣ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟିର ଆଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପିତାମାତା ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଟି ଆଜ୍ଞା କଥା ମାନେ ଚଳିବ। ବାପା ମା ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା କହିବାର ଆଜ୍ଞା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ ଚଳିବା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉନଥାନ୍ତି। କୋଉ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ହଉ କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ
थांती से होउछन्ते आज्ञा दुई जण जण हेले बापा आउ जण हेले आज्ञा मां जदि आज्ञा आपण माने घरे थिबा चलंती ठाकुर को पूजा न करी ताको सम्मान न दे मंदिर जे आज्ञा चुप स्थिर होई बसिछि आपण माने ता निकट रे जे पूजा अर्चना करि थांती सेथिरा आज्ञा किछि लाभ होछि लाभ नै किछि आज्ञा लाभ नै नै घरे आज्ञा खाइला देवता मागुछि ताको आपण खाइबा को न दे किंतु मंदिर रे जे चुप स्थिर होई बसिछि आपण ता निकट को आज्ञा थालिया थाली भोग ने के जाई थांती वाह 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 सेथिरा आज्ञा कोन मूल्य अछि किछि मूल्य अछि काहे कि आज्ञा ना कुहा जाय थे प्रतिमा आज्ञा देवता न थांती प्रतिमा को देहर देवता थांती जदि घरे थिबा मां दुर्गा को सम्मान न दे मंदिर रे मां दुर्गा को निकट रे जाय जेते मुंडा बाडी कांतिले मध्य से कोन आपण को डाक सुनिबे ना ना जदि आज्ञा घरे थिबा मां को आपण माने टिके हेले भी सम्मान देउ नथिबे टिके हेले भी कथा सुनु नथिबे ताको ठीक समय रे खाइबा पई जोगाउ नथिबे ताले जत्ते आपण मंदिर को जानतु आपण को पई सब मंदिर आज्ञा बंद होई जिवो जदि आज्ञा घरे थिबा चलंती प्रतिमा को आपण माने सम्मान देई ना हंदी ताको कथा आज्ञा सुनि ना हंदी ताले आपण माने जत्ते बड़ होंतु ना काहेकी आपण माने मूर्खतार परिचय पाइथांती तेना आज्ञा जीविते वाक्य करूनो पितामाता जीवित थिबा पर्यंत पुत्रटी पितामानक कथा माने चलिबो बापा मां जहा कहिबे ताकर कथा को आज्ञा अक्षर अक्षर पालन करिवो किरे मो बापा का कथा पर आज सकाळ सकाळ मानि के आसी भाषा संयमतर रे कथा वार्ता कर सेडा होची बापा बापा की कहला मो साइड तो बापा बोली डाकंती आ कोन बापा न सेडा होची बापा हां मधुआ बोले किनाती पहले पिता माता ठारू बड़ देवता के सारा गराई जे नहीं हो सेहु नहीं ताकरी आशीष सहाय काथिना विपद उतरिवा पाई हो सेहि पाई हे तनु पिता माता अछनी दुनिया रे सबठु बड़ हेला तांक ठारो बड़ पके नाही ना तेनु आज्ञा दुनिया मध्य से होछते हम पई ठाकुर से होछते हम पई सब किछि से माने जीवन काल मध्य जहा भी किछि कहि थांती बा जहा भी किछि करि थांती हम मान को पई सेटा केवल हम मानकर मंगल कामना करिवा मंगल कामना पई तेनु आज्ञा प्रथम पद रे लिखिले जीविते वाक्य करूनु पिता माता जीवित थिबा पर्यंत गोटे पुत्रटी आज्ञा पिता माता को कथा माने चलिबो हां बापा मां जहा कहबे ताकर कथा को आगे माने कार्य करिवे द्वितीय रे कोन कहिले ना मृता हे भूरी भोजन बापा मां मरि गला परे ज्ञानती कुटुंब को डाकी सहे ब्राह्मण को डाकी 10 11 12 एटा होउची द्वितीय कथाटा होउची ए तीनटी दिन जाको उत्तम स्वादिष्ट खाद्य प्रदान करिवो अरे हमना शंकरा ता बापा मां जी थाउ थाउ तंगु नेकी बुद्धाश्रम रे छाडिला निश्चित से मल्ला परे से सब पानी के नेकी शिक्षेत्र धाम रे पडिला स्वर्गद्वार रे पडिला हां हम पंचायत गोटा को भोजी देला तार 7 एकर जगह रोड कांठ रे ढिसी मिल की 6 लाख अच्छा से ढिसी मिल बिकी देले तार 3टा भोजी होई जीवो अच्छा देला जी थाउ थाउ देई पाइलानी हां बापा मुखरे देई पालानी कि मां मोहरे टिके देई पालानी पानी टिके देई पाले ओहो जीवित थिबा पर्यंत पिता माता को ने बुधाश्रम छाड़िथबो किंतु जेते बेले सुनिदबा पिता माता कर देहांत होई जाई छी से समय गां को आसी भोजी बात करी सरपंच को डाकी ब्लॉक सारा डाकी पंचायत सारा लोक को बाटियो सेथरा के कोन लाभ होछि जदि जीवित थिबा पर्यंत पिता माता को मुखरे टिके स्वादिष्ट खाद्य आपण माने प्रदान करि पारे ना हंदी मरि गला परे आपण माने जेते सुस्वादिष्ट खाद्य खाई बा खाद्य खुआंतु मध्ये सेथरा के किछि लाभ होछि किछि के लाभ नाही पहले जीवित वाक्य करूनो मृता हे भूरी भोजन गया याम पिंड दान चत्रिभि पुत्र से पुत्रताम कहले पिता माता मरि गला परे ताकर अस्थि को नै आज्ञा गया धाम रे विसर्जन करिवो गोटे पुत्रटी आज्ञा ताकर जीवन काल मध्य रे एही तीनटी कार्य को संपादन करिबा कथा आज तेने मन मध्य चिंता करूछंती हस्तिना कटकर सम्राट जात नरेश एही कथा को चिंता करिया गया जंगल मध्य रे गोटे पाद आगु को बढ़िया को बढ़ैने कहले केमिति आउछंती कहले राजा करिले गमन राजा करिले
केहू देखी केहू देखी कि बेनिन तरे केहू देखी वृद्ध बयसरे अतिथि बेसरे वृद्ध बयसरे अतिथि बेसरे हौले हौले गुरु जाऊथिले पथरे केहू देखी केहू देखी कि बेनिन तरे केहू देखी माता पिता नाही जन्म होइले स्तन न चुम्बीर क्षीर खाइले बाप धन बलि गेल करुथिली बाप धन बलि गेल करुथिली बसिथिले मोर कोଳରେ केहू देखी धन किए कट कट छगर गाड़ी गो जाउछे गड़ी धन नाइ दे मुह कुमोरी गो छगर गाड़ी केहू देखी कि बेनिन तरे केहू देखी कि बेनिन तरे घरु केबे नही ठिले बाहर केहू बाहर भजा चूड़ा देई नाही आहार हे नाही आहार सुझाई गोणाई नाम देई नाही सुझाई गोणाई नाम देई नाही धूली खेलुथिले बड़ दांडरे केहू देखी केहू देखी कि बेनिन तरे केहू देखी कि बेनिन तरे केहू
ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଝଳି ଦିଶନ୍ତି ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ଚାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଝଳି ଦିଶନ୍ତି ଦେଖ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ଚାଲୁ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୃକ୍ଷ ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆର ବନ୍ଧ ନାହିଁ କଟିରେ କେଉ ଦେଖିଛ କି ବେନି ନେତରେ କେଉ ଦେଖିଛ କି ବେନି ନେତରେ କେଉ ଦେଖିଛ ସର୍ବଶୁଭେ ଦେବେ ଭେଟ ପାବନ୍ତି ଏ କୋଳେ ଧରି